Benjamin Netanyahu, the Freddy Krueger of Gaza. The school shooter, heavyweight champion of the world. The man's killed a lot of kids. My friends, the terrorist state of Israel want Palestinian civilians to die. Every man, woman, and child in Gaza. Israel's soldiers are deliberately targeting civilians. They fire rockets at schools, hospitals, mosques. They even shoot Palestinian women and children when they try to leave the war zone. Israel is deliberately starving the people of Gaza. All of them. We win, they lose. I want to thank President Trump for his leadership. I thank President Biden for the bombs and for being, as he says, a proud Zionist. Actually, he says a proud Irish-American Zionist. May God bless the great alliance between Israel and America forever. USA, USA. How many kids did we kill today? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नामदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कौसल लोधी अपने YouTube चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और अगर प्रोग्राम पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर कर लिया करें और अपने फीडबैक देना ना भूला करें। फीडबैक से जो है वो नया प्रोग्राम जो है वो तरतीब पाता है। और आप हर वक्त मेरे व्हाट्सएप पर कहते हैं, आप जब प्रोग्राम देख रहे होते हैं तो नीचे वो कमेंट बॉक्स बना होता है, तो जो आप मेरे व्हाट्सएप पे भेजते हैं वही चीज़ आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में दे दिया करें प्लीज़। तो उससे वो कमेंट्स आपका सब भी शेयर हो जाता है, तो उससे पता भी चल जाता है आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग का भी ना, तो आप उस पर दे दिया करें। तो नाज़रीन, प्रोग्राम को शुरू करते हैं। मैं आज का प्रोग्राम जो है वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए परेशान कुन इस लिहाज से है कि मुझे नहीं समझ आ रही कि हमारे मुल्क में हम लोग किधर को जा रहे हैं और हम क्या करें ना। इसलिए कि मैं कल ट्रैवल कर रही थी तो रास्ते में जो है वो एक जगह पे एक जो इधर से इस्लामाबाद से इलाका उसकी तरफ जाता है, अपना बैरिया टाउन की तरफ दाखिल होने के लिए, वो रास्ता जो था वो बिल्कुल जो था वो बंद था। तो एक खातून थी वहाँ पर, वो तकरीबन उनकी एज होगी कोई 60+, और वो खुद गाड़ी ड्राइव कर रही थी। और उनके चिल्लाने की आवाज़ पर जो बाकी लोग भी वहाँ पे खड़े थे वो वहाँ पे उनकी तवज्जो भी उनकी तरफ चली गई। तो मैं बीइंग अ जर्नलिस्ट डेफिनेटली बंदा क्यूरियस होता, तो मैं भी उतर के गाड़ी में से गई। तो वो चिल्ला रही थी और वो हजानी कैफियत में, और वो कह रही थी कि मैं इतनी देर से खड़ी हूँ, रोड ब्लॉक है और मुझे भैया टाउन दाखिल होना है, तो मेरा घर है, तो आप लोग ये क्या करते हो। वो खातून जो थी वो इतनी मेंटली डिस्टर्ब थी कि वो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया और खुद उनको नहीं समझ में आ रहा था। तो वहाँ उस वक्त जो है वो कानून नाफिज करने वाले उनके पास है और उन्हें तो 2 मुतबादल रास्ते बताए। तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ से भी होके आ चुकी हूँ, वो भी बंद है। तो उन्होंने ये कहा कि वो खातून जो है वो जो चिल्ला रही थी, नाज़रीन आप उसके अल्फाज पे पहले गौर कर लीजिए, फिर मैं आगे आपका प्रोग्राम चल करती हूँ। वो कह रही थी कि 2014 से आप लोगों ने हमारी ज़िंदगियां अजाब में डाली हुई हैं। हमारे इदारे, हमारी मिलिट्री, हमारी फ़ौज, हमारी इस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है। जब आप आर्मी पर भी एक बंदे ने हमला कर दिया तो उसको उसी वक्त ख़त्म कर दिया जाता, क्यों उसको छोड़ा गया। कौन छोड़ता है। वो बहुत क्वालिफाइड खातून लग रही थी, कौन छोड़ता है। आप लोग भी मिले हुए हो, वो
قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افراد کو کہہ رہی تھیں، ورکرز کو، کہ آپ لوگ بھی ملے ہوئے ہو اس کے ساتھ جو جیل میں بیٹھا ہے، اور ہر روز ہماری زندگیاں عذاب کی ہوتی ہیں. کبھی ٹی پی ایل کے تم لوگ جلوس نکلواتے ہو تو راستے بند ہو جاتے ہیں، کبھی تم لوگ اس کے لیے ٹی پی ایل والوں کو تم لوگ فیض آباد پہ بٹھا دیتے ہو، کبھی تم لوگ جو ہے وہ خود ہر وقت جب وہ گورنمنٹ میں بھی تھا تو تب بھی وہ باہر جو تھا اس میں روڈز پر تھا، اور جب وہ گورنمنٹ میں نہیں رہا تب بھی وہ روڈز پر ہے، اب وہ جیل میں ہے تب بھی وہ روڈز پر ہے. تو اس کا اچار ڈالنا ہے تم لوگوں نے جیل میں اس کو کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو ڈیفینیٹلی یہ ادارے اور یہ فوج وہ الزام دے رہی تھیں کہ فوج بھی ملی ہوئی ہے اور ادارے بھی ملے ہوئے ہیں. آخر کار ایسی ایک اس بندے میں کیا ایسی خوبی ہے کہ جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں، ڈاکٹر اسرار کی بھی باتیں تمہیں غلط لگتی ہیں، حکیم سعید کی کتاب بھی لکھی ہوئی تمہیں غلط لگتی ہے، پھر اسرائیلی اس کے اندر لکھا ہوا خط بھی تمہیں غلط لگتا ہے. وہ ان سیکورٹی اہلکار کو ارد گرد ان کے چلانے سے نا وہ ذہنی کیفیت میں چلا رہی تھی، تو ان کے ارد گرد لوگ جمع ہو گئے، دو چار لوگ، میں بھی چلی گئی نا. تو میں نے ان کو تسلی دینے کی کوشش کی کہ وہ بالکل اپنے وہ صاحب چکن ہو گئے تھے. تو کہتی ہیں نہیں، کہ بات یہ ہے کہ وہ بندہ جان چھوڑ ہی نہیں رہا، جو بھی بندے اس نے اپنے ساتھ ملائے ہوئے ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑی پیچھے عالمی طاقت ہے اسرائیلیوں کی. اور وہ کہتی ہے کہ آخر کار ہمیں ان لوگوں کو کیا ہے کہ اس بندے کو فارغ کریں، اور جو اس کے لیے سڑکوں پہ نکلنا چاہتے ہیں، چاہے وہ افغانستان چاہتے ہیں تو ان کو افغانستان بھیج دیں، اگر وہ اسرائیل جا کر رہنا چاہتے ہیں